अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप यूके जाना चाहते हैं और वहाँ रहना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी जॉब ऑफ़र के? तो आपके लिए खुशखबरी है। यूके गवर्नमेंट कई ऑप्शंस ऑफ़र करती है, जो आपको ये करने की इजाज़त देती है। इस वीडियो में हम 7 यूके वर्क वीज़ा एक्सप्लोर करेंगे, जो जॉब ऑफ़र रिक्वायर नहीं करते। ग्रेजुएट्स से लेकर यंग प्रोफेशनल्स तक और हेरिटेज बेस्ड वीज़ा से लेकर एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा तक हमने आपको कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ वीज़ा। पहले हम ब्रिटिश नेशनल वीज़ा यानी कि BNO वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ये वीज़ा हांगकांग के इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो BNO स्टेटस रखते हैं। इस वीज़ा के साथ आप यूके में 5 साल तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, और बाद में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR और ब्रिटिश सिटीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है ग्रेजुएट वीज़ा। अगला हम ग्रेजुएट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ये वीज़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, जो यूके में डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीज़ा के साथ आप यूके में 2 साल तक रह सकते हैं या 3 साल अगर आपके पास PhD है, और काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या जॉब ढूंढ सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। नंबर 3, यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा एक और अच्छा ऑप्शन है यंग पीपल के लिए, जो सेलेक्ट कंट्रीज से हैं और यूके में 2 साल तक रहना और काम करना चाहते हैं। ये वीज़ा आपको जॉब ऑफ़र के बिना यूके में काम करने, ट्रैवल करने और ज़िंदगी का गुजारने का इजाज़त देती है। नंबर 4 है इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा इंडियन नेशनल्स के लिए एक अच्छा मौका है, जो 18 से 30 साल तक के दरमियान हैं और उनके पास बैचलर डिग्री रखते हैं। इस वीज़ा के साथ आप यूके में 2 साल तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं बिना जॉब ऑफ़र या स्पॉन्सरशिप के। नंबर 5, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके का सबसे प्रेस्टिजियस इमिग्रेशन पाथवे है। ये वीज़ा एक्सेप्शनली टैलेंटेड या प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो साइंस, इंजीनियरिंग और आर्ट्स जैसे फील्ड्स में हैं। इस वीज़ा के साथ आप यूके में 5 साल तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, और बाद में ILR और ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल्स यानी कि HPI वीज़ा रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए एक स्ट्रीमलाइंड वीज़ा रूट है, जो टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी से हैं। इस वीज़ा के साथ आप यूके में 2 साल तक रह सकते हैं या 3 साल अगर आपके पास PhD है, बिना जॉब ऑफ़र या स्पॉन्सरशिप के। नंबर 7 है यूके एंसेस्ट्री वीज़ा। आंट में यूके एंसेस्ट्री वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ये वीज़ा कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के सिटीज़न के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो यूके बोर्न ग्रैंड पेरेंट रखते हैं। इस वीज़ा के साथ आप यूके में 5 साल तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, और बाद में ILR और ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों है सेवन ऑप्शन 7 यूके वर्क वीज़ा जो जॉब ऑफ़र रिक्वायर नहीं करते, चाहे आप ग्रेजुएट हों, यंग प्रोफेशनल्स हों या एक्सेप्शनल टैलेंट हों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं जो यूके रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यूके गवर्नमेंट ने नए इमिग्रेशन रूल्स लॉन्च किए हैं, जो शायद आपके सपने को, आपके ख्वाब को हकीकत बना सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ने पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें एप्लीकेंट्स को वीज़ा के लिए कई नंबर्स ऑफ पॉइंट्स स्कोर करने होंगे। पॉइंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्वालिफ़िकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस की बेसिस पर दिए जाएंगे। नंबर 1, वीज़ा ऑप्शंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें यह है कि स्टूडेंट्स के लिए यूके गवर्नमेंट ने ग्रेजुएट वीज़ा रूट लॉन्च किया है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूके में 2 साल तक रहने की इजाज़त देता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़। ये वीज़ा रूट टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और उन्हें यूके में वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका देता है। वर्कर्स के लिए यूके गवर्नमेंट ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट लॉन्च किया है, जो एम्प्लॉयर्स को फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सर करने की इजाज़त देता है फॉर जॉब्स डैट मीट सर्टेन स्किल्स एंड सैलरी थ्रेशोल्ड्स। यूके वीज़ा के लिए एलिजिबल होने के लिए एप्लीकेंट्स को सर्टेन क्राइटेरिया मीट करने होंगे, इंक्लूडिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्वालिफ़िकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी। पाकिस्तानीज़ और इंडियंस के लिए कई वीज़ा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग टायर 2 जिसे हम जनरल वीज़ा भी कहते हैं, टायर 4 जिन्हें इसको भी हम जनरल वीज़ा कहते हैं, ग्रेजुएट वीज़ा और यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। नेक्स्ट हेडिंग है पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें यह है कि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में पॉइंट्स दिए जाएंगे फैक्टर्स के बेसिस पर, जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी,
کوالیفیکیشنز اور ورک ایکسپیرینس. اپلیکینٹس کو ویزا کے لیے سرٹن نمبر آف پوائنٹس اسکور کرنے ہوں گے. پوائنٹس اس طرح دیے جائیں گے: لینگویج پروفیشنسی 10 سے 20 پوائنٹس، کوالیفیکیشن کو والوں کو 10 سے 30 پوائنٹس، ورک ایکسپیرینس کو 10 سے 20 پوائنٹس، اور سیلری والوں کو 20 سے 30 پوائنٹس دیے جائیں گے. یو کے ویزا کے لیے اپلیکیشن پروسیس میں آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنا، بایو میٹرک ڈیٹا پرووائڈ کرنا اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس سبمٹ کرنا شامل ہے، اور یو کے گورنمنٹ سے ڈیسیژن کا انتظار کرنا ہوگا. تو یہ ہے فیلوز یو کے نئے امیگریشن رولز ایکسپلینڈ. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، ورکر ہو، یا بس نئی اپرچونیٹیز ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ویزا آپشن اویلیبل ہے. ایلیجبلٹی کرائٹیریا اور اپلیکیشن پروسیس کو ضرور چیک کریں، اور ہر ویزے کے لیے اپڈیٹس کے لیے تیار رہیں. تھینکس فار واچنگ، اور ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں ملیں گے. شکریہ. السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو آور چینل. آج ہم بات کر رہے ہیں یو کے حکومت کے نئے امیگریشن سسٹم کے بارے میں. یو کے حکومت نے 12 مئی 2025 کو ایک وائٹ پیپر پبلش کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے پلانز کو بتایا ہے امیگریشن کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو یو کے میں سیٹل ہونے میں مشکل کرنے کے لیے. وائٹ پیپر میں کچھ چینجز کی گئی ہیں یو کے امیگریشن سسٹم میں، جیسے کہ جاب لسٹ کو چھوٹا کرنا، جس کے لیے امپلائرز اوورسیز سے ورکرز کو سپانسر کر سکتے ہیں. سوشل کیئر ورکرز کے لیے ایگزیمپشنز کو ختم کرنا، اور یونیورسٹیز کے انکم سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فیس پر لیوی ایکسپلور کرنا. حکومت بھی پلان کر رہی ہے یونیورسٹیز کو ان کا لائسنس سپانسر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ٹافر کمپلائنس رول انٹروڈیوس کر کے. ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ چینج کیا گیا ہے، وہ یہ کہ گریجویٹ ویزا کی سٹینڈرڈ لینتھ کو کم کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو یو کے میں رہنے اور کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. یو کے حکومت پلان کر رہی ہے کہ اس ویزا کی لینتھ کو 2 سال سے 18 ماہ تک کم کر دیا جائے، یعنی 1.6 ایئرز کر دیا جائے، 6 مہینے کم کر دیا جائے. وائٹ پیپر میں بھی اسٹرکٹر انگلش لینگویج رولز پرپوز کیے گئے ہیں، جس میں ہائر سٹینڈرڈز کی ضرورت ہوگی لینگویج ٹیسٹ کے لیے، اور ڈیپینڈنٹ ویزا کے لیے بیسک انگلش کی ضرورت ہوگی پارٹنرز کے لیے جو یو کے میں رہنے کے لیے آ رہے ہیں. حکومت بھی پلان کر رہی ہے سٹینڈرڈ کوالیفائنگ پیریڈ کو انکریز کرنے کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے، جو 5 سال سے 10 سال تک ہو جائے گا. لیکن حکومت پلان کر رہی ہے ارنڈ سیٹلمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کرنے کے لیے، جس میں کچھ لوگ جلدی سیٹل ہو سکتے ہیں 10 سال سے پہلے بیسڈ آن سرٹین کرائٹیریا. وائٹ پیپر میں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کرائٹیریا کیا ہوں گے، لیکن مینشن کیا گیا ہے کہ کئی پوائنٹس دیے جائیں گے. ان پوائنٹس کی وجہ سے ان کو جلدی سیٹلمنٹ
ہو جائے گی۔ یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ سب ہی ویزا کیٹیگریز افیکٹڈ نہیں ہوں گے لانگر کوالیفائنگ پیریڈ سے۔ فار ایگزامپل پیپل میریڈ ٹو برٹش سٹیزن اور وکٹمز آف ڈومیسٹک ابیوز ایگزیمپٹ ہوں گے۔ سرکار حکومت پلان کر رہی ہے ان چینجز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اوور دی کورس آف دس پارلیمنٹ، جو مینز کہ یہ چینجز کم ان فورس ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر اب سے 2029 تک، لیکن کچھ چینجز جلدی انٹروڈیوس ہو سکتے ہیں، اور حکومت نے پرومس کیا ہے کہ ایک کنسلٹیشن آن دی پرپوزل ٹو ایکسٹینڈ دی کوالیفائنگ پیریڈ فار دی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین لیٹر دس ایئر۔ تو یہ چینجز کیا مین کرتے ہیں مائیگرینٹس اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ یہ کلیئر ہے کہ سرکار ٹرائی کر رہی ہے امیگریشن کو کم کرنے اور لوگوں کو یو کے میں سیٹل ہونے میں مشکل کرنے کے لیے، لیکن پروپوزلز بھی ریکگنائز کرتے ہیں کنٹریبیوشن جو مائیگرینٹس کرتے ہیں یو کے اکانومی اور سوسائٹی میں، اور پرووائڈ کرتے ہیں پاتھ وے فار کچھ لوگوں کو جلدی سیٹل ہونے کے لیے۔ المختصر ان کنکلوژن یہی ہے کہ یو کے کی حکومت امیگریشن سسٹم میں کافی چینجنگ کر رہی ہے، جس کے اثرات انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پر بھی ہوں گے، جبکہ حکومت ایم کر رہی ہے امیگریشن کو کم کرنے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے ریکگنائز کرنا کنٹریبیوشنز جو مائیگرینٹس کرتے ہیں یو کے میں، اور پرووائڈ کرنا فیئر اور ایفیشینٹ سسٹم ان کے لیے جو یو کے میں رہنا اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کے پاس کوئی تھاٹس ہیں اس ٹاپک پر، پلیز شیئر دیم ان دی کمنٹس بلو۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اور سبسکرائب فار مور کنٹینٹ آن امیگریشن اور یو کے نیوز۔